Kakabsat na ito yun, na part 5 nga abangan iti intero nga lubong. Ano part 5 nga love story me. No kasano kami nga nag-connect ulit. Kastoy na ita kakabsat. Idi kwa 2022 ay iti kasagsagan iti vlog ko nga baak na panunot ko laeng nga binirok ni Roseng. Tapos binirok ko isuna iti TikTok, binirok ko isuna iti Facebook, binirok ko iti YouTube. Muyo, no anya iti kwa, nakabirok ka kanya na. Ituloy tanto man to nabigatin. Uwi na. Ituloy kita tangi ka sa ato. Amoy no anya nakabirok ka kanya na. Da TikTok na. Oo, da TikTok ko nga. Tapos binisitak yung TikTok na nga sta. Ni, pimu daw ni Roseng. Ni, pimintas ni Roseng. Ni, limo mag. Filter lang gayam. Thank you, filter. Filter tata in chat ko suna din ti kwa TikTok ko nakanya na ke. Hello, kumusta ko nakasta ke. Po nag-reply suna. Po in reply na ke. Hello kuya, kumusta? Na-miss mo ba ako? Karang bakit? Oo, na-miss kita. Kamusta ka na? May asawa ka na ba? Po, nagiddan pa nga nagkinasta na eh. Pak! Karang jisong bat may ka. May asawa ka na ba? Kung nanamala. Tapos ka nakbait. Awan pay. Sika nga yun. Awan pay. Kung nanamay. Po, dito pagkakataunin ko na. Tapos ko na. Mapan kami picnic dita Abuan River, ito no kwa, Sabado, kuna na. Apo yung sagsaga na magkakabsat, yung ti kwartak lang yung 20. Tapos napansuda di Abuan River, bo, nagsarak kami mutan, yung ti kwan, yung ti sari-sari store da, Busting. Yung kami nagsarak. Kit-kitak tirusing gastagan, nakakalugong. Tapos nga tanga taktakpan na iti kalogo na. Pao, nagado nga pimples na. Tapos nakatabtaba. Taba na nga, pimples pa. Maliit pa. Maliit pa. Ano mo, baga nga kwa. Nga takuri, nag-enjoy. Kaslakala ko ribot. Tata, gimatang kami chichirya, napang kami di karyan. Tata, ti abangan nyo manin, noon niya inubrami di karyan.